हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ चलते आज वीडियो स्टार्ट करिया। तो सकाल सकाल मुझे उठ सारे 9टा है ये शुई उठना जाए सका नड़िया गछ झड़ा सर कि आम शुई आम देखनी ये तार उठिकी बापा नड़िया झाड़िया वाला आसला पाग सब उठे दे सारे एपटे डाब भी कटा हो रही पीवाई आम डाब पीमु एटी नड़िया एति नड़िया बाहर एटी दीटा पानी सुखी नड़िया माँ एपटर कौन कर अटा दल हाँ एपटे अटा दल एपटर आलू सीझा हो हम आ खरा देख केते आसला माँ एटी प्रस्तुत कर दे गरम गरम आलू कषा सहित गरम गरम रुटी खाईदे से देख बाबू डाब रखी समझ ना लिखिकी रखी चगिली मामा माँ का डाब कौटा किए काण नहीं जो कार यही महान व्यक्ति से ता डाब रखी बाबा डेवनी ता डाब रखी दे बड़ डाबटे नहीं जाइए नुचेक रखी छुरीटा कौन बाबू तु बाबू एडी डाब काटुची दे पीब ग्लास दीटा रेडी एटा मोर मो ना लिखा बाबू लिखी तू भी जगिली हाँ ये मोर पछर कटा सेटा तू भी डाब काटुची सेपटर जो बाउंगा सब पड़ी हाँ यही गछ डाब गछटा कौन बंकी जमी बंकी मझे मझे अपपुष्ट एलो मारो मो पानी नष्ट कर बाबा दे दो मते कहि दउची तू छाड़ पानी छिटकीला बरा अधिका ठाकुरन डाकी की उल्टा आस्तेला एमिति नोटे दे की ठाकुरन डाकी की उल्टा हां सेट पड़ी अडी ए जय जगन्नाथ की ठंडा पानी लो जय जगन्नाथ ए हे सुईटा तेरे पानी बसियाला एबे एटा बडा हना हबो हां तू काई मोर हाथ में हां देखी टेन्नंगर ये 2 दिन लगी है 2 दिन लागू दही आंची एटा काली जाइतला जे हमारा बाबू पई एटा आंची मो पई गोटे रुमाल मां पई गोटे रुमाल निकाई छी एई महान व्यक्ति जनक सही लोकटी डाब पानी दे मोर मोर पूरा फुल हो गला मुझे भाभी बोधे आ बारी मु अधा पीदेनी देख लगा भाईलनी डाब हाँ मीठा अच्छी मोर बढ़िया मीठा लगे देखिया कि ना 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 बढ़िया जदी ना ना कि तो कथा चल ना ना एडा होजी बाबू तार हाणुची खाइबो निचर थाई ते पर ऊपर भारी लखी यार तू कहलु मीठा नटी तो ना ना मु जाखी मिन तार मु भी तो देमिन एटा मोर हेडर मते दउ नै ए डाबर कोन अछि आ भितरे छैडा बनै कि मो लगे देलानी पियो बोली पुनी मो डाबा ता डाबा पिउ नै तू देलु भारी पिउछु पर जिंस एते लोभ काई तोरा पर जिंस कोन सब तो मोर हां मु खाली डरी बसी ना में तो साइड न करी मैं ये एते बुक्का एमते उल्टे की तार पानी बाहर कला ग्लास रो जिमी तळे ठुबुडे पड़ला पुनी ग्लास टे उल्टे देला पानी सब तळे पड़ी गेला हमको बाहर करी बोल के देला निजरे सब गडे बगेला ये गोटे छुआ मु उठिया पुरपुरु तो 10 टा उठिनी ए जो डाबो को नुचे अलगा रखितला हला ए 2टा गोटे डाबो 3टा डाबो मते को तू कोडा नबु को माने तार अलगा कर देजी सिए सकाळ उठी कष्ट गलनी अलगा करियो ना कष्ट करी तो कष्टर फल पाइला तानी कष्ट करी नै बाबुआ कष्टर फल पाइ गेलो नष्ट हो गेला अध गिलास डाबो पानी राजा ना गोजा आ गेला सही बड़ा भी मामा ना जाम्मा पी जानी चगिल ना मगिल चगिल ना हगिल कोड़ी घटे सुदेडा जल्दी पी कोड़ी बाहर को देगी मोर तो प्रकृति कोड़ी काडिया
ମୁଁ କାଢିନି। ଏ ଜବରଦସ୍ତି କୋଉ କଣ କରିବୁ? ତମେ କିଛି କୁହନି ଖାଲି ଦେଖ। ଆରେ ବଢିଆ ନା ମା ଏପଟରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖରାରେ ବସିକି। ଉପରକୁ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ନାଳି ନାହିଁ ଆଦରେ ଖାଲି ପାଣି। କାଳି ବସିଛି ସାମ୍ନାରେ ନାଳି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଏ ମା ମତେ କହୁଛି କାଳି। ଆଉ ତୁ କଣ ବାଳି? ତୁ କଣ ବେ ଗୁଖୁଣି? ମତେ କହିଲା କାଳି। ଗୁରିଟା ମୁହଁ ଦଉଛି କାଳି। ହଁ ବା ତ ଶଙ୍ଖ ମାର୍ବଲ ତ ମୁହଁ। ହଁ ନା ଯୋଉ କଳା ମାର୍ବଲ କଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି? ନା ନା ଭଲ ଗୋଟେ ନାଟା ଗୋଟେ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନୀ ମାର୍ବଲ। ରାଜସ୍ଥାନ କଟିକିଆ ମାର୍ବଲ କଣ ରାଜସ୍ଥାନ ନା ଗ୍ରାନାଇଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଣ? ଫୁଲ ବଜେଇ ଶିଖିଛି। ଏଇ ଦିଟା ବସିକି ଆମେ ଅଷ୍ଟପହର ଧରିକି ବସିଯିବୁ ଆଉ ଆମ ନନାକୁ ଡାକିଆନି। ନନା ଆସି କଣ କରିବେ ଗାଈ ଟିକେ ନହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଦବା ଗାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ନନା ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦବା। ହଁ ନା ହଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଅଜୁ ପାଇଁ ଡାକିଦେବି। ଅଜୁ ଆସି ଗାଇଏ ଦେଇ ତାର ବାଜା ବଜେଇ ଆଉ ହଉଛି ସୀମା ଦିଦି ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି ଝାଞ୍ଜ ଭାଞ୍ଜ ବଜେଇ ଆଉ ଆମର ହେଇଗଲା କୀର୍ତ୍ତନ। ମଝିରେ ମଝିରେ ନେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଚା ଦେଇଦେମି ଆଉ। ନା ଆମେ ଚା ପିଉନା ଆମେ ଆଫ୍ରେକ୍ସ ପିଉ। ଆଫ୍ରେକ୍ସ ଫାଫ୍ରେକ୍ସ ଆମେ ସେ ଦେଇପାରିବୁନି। ତାହେଲେ ଆମେ କରିବୁନୁ କୀର୍ତ୍ତନ। ତମେ ଯେମିତି କରିବ କେହି କରିବେନି। ଡାବର ବାଜା ବଜେଇବା ଲୋକ ତମେ କରିବନି। ଇଏ ଗୋଟେ କଣ କାରନାମା କଲେ ନାଇଁ ଦେଖା ମାଲୋ ଦୀପା ବାବୁ ଦେଖ ଲେଖିଛି ଦେଖ ଡାବର ଦୀପା ଚୁପା ଡାବ ଚୁପା ଦୀପା ନା ଡାବ ଚୁପା କଳାକାର କଳାକାର ନା ଧଳାକାର ତୁ ପାଉଁଶିଆକାର ତୁ ଏଟା ନେଇଯା ଫ୍ରେମ ବନେଇ ରଖିଦେବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଡାବ କାଟୁ କାଟୁ ଛୁରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା। ମା ଯାଏ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ମା ଶୁଣିନେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବେ ପୁରା। ତୁ ଯେତେ ଜୋର କହୁଛୁ ମା ଶୁଣିନବ। ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ଦିଟା ଶିକାର ହେଇଯିବ ନା ବାବା ତ ତାକୁ କହିଦେ ପଡିବନି କିଛି ମାନେ ତୁ ଯେତିକି କହୁ ସେତିକି ମା କହିବେ ଯୋଉ ରେଟରେ କହୁଛୁ। ପୁଣି ସେପଟ ଚଲେଇଲାଣି। ଏଗୁଡା ମୁଁ ଲକେଟ କରିକି ନା କାନ ଫୁଲ କରି ପିନ୍ଧିବି ପା। ହଁ ସେ କାନ ଫୁଲଟା ମତେ ଦେଇଦବୁ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ। ନା ଏତେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ମୁଁ ଦିଏନି ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ଦେବି ଏମିତି ହେଇନି। ନା ମୁଁ ସେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବି ମୋ ଦାମିକା ଜିନିଷ ଦରକାର ଦେମିନି ତାହେଲେ ଏଇଟା କାମ୍ପି ଭୁଲ କହିଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ନେଇଯା। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ବେଲ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ପାଟିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଠା ଲଗେଇଦେନି। ଇଏ ଆରି ପାଟିରେ ଆଗରେ ଅଠା ଲଗା ହେଲୋ ଏପଟର ବାପା ଗଢ଼ିଆ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟପରି ଆଇଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ବସିଛୁ ବାବୁଆର ମୋର ଏଠି ଆମେ ବସିଛୁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଟେଲର ମାଷ୍ଟର ସିଲେଇ କରୁଛି। ସିଲେଇ କରିସାରିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଭାତ ବାଡ଼ ଭାତ କାହିଁ ମୁଁ ବାଡ଼ିବି ତୁ ବାଡ଼ୁନୁ ନ ଖାଉ ପାସ ସେ ବାଡ଼ି ଦବୁ ମୁଁ ଖାଇନି ଏମିତି ସରିବ ନା ତୁ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ବାଡ଼ି ତ ହବ ଆଉ। କିଏ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ମତେ ଅନଉଛୁ ଛାଣି ବୁଲେଇଲା ବେଳକୁ ଉପରୁ କାହିଁ ଅନଉଛୁ। ଏଇ ସେପଟର ଲଙ୍କା ବୁଡୁଛି ନା କଣ କଣ ଦଳାଦଳି କରିବ। ଏପଟର ଭାତ ବି ବଢ଼ା ସରିଛି ଭାତ ବଢ଼ା ସରିଛି ଖାଇଦବା ଆଉ ଚାଲ ଖାଇଦବା। ଏଇଟା କଣ ପାଳ ଭୂତ ନା କଣ ବିଲରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ରଖନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ବସିଛି। ମା ହେରିଆ ଯାଇଥିଲେ ପିଇସି ଘରକୁ ପିଇସା ଗୋଟେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦେଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଏରୀଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।
ନୂଆଟେ ଆସିଲା ମୋର। କଲର୍ଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଇର ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଟ୍ର, ମୋର ଏଟା ଆଇଟେଲ୍ର ଆଉ। ମା ପିଇସିରୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ୍। ଆମେ ସବୁ ବସିଯାଇଛୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇଦେବା। ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ। ମୁଁ ବି ଏଠି ବିଛଣା ବାଗେଇ ସାରିଲିଣି। ଆମେ ଖାଲି ଖାଇ ସାରିଲୁଣୁ, ଶୋଇବା ଆଉ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟାଟା।